Oke, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam sir. Selamat pagi sir. Ya, semua dah sarapan? Belum sir. Belum. Oke, so minggu ni adalah minggu yang ke-10. Oke, so kita akan sambung kita punya kuliah. Untuk memulakan kita punya kuliah pagi ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab dan selawat 3 kali Al-Fatihah. Okey. So, untuk minggu ni kita akan masuk chapter kelima. So, kamu dah belajar chapter 1 mengenai DC motor dengan DC generator. Chapter 2 kamu dah belajar mengenai transformer. Chapter 3 kamu belajar mengenai induction machine ataupun asynchronous motor. Chapter 4 kamu belajar synchronous motor. Dan chapter 5 ni adalah special motor. Motor-motor selain daripada motor yang tadi itulah. Dan juga yang single phase. So kita akan belajar mengenai chapter 5 ni. Basically chapter 5 ni dia banyak pada penerangan saja. Penerangan dan dia punya specification untuk motor-motor tersebut lah. Berbanding dengan chapter 3 dengan chapter 4. So chapter 3 dengan chapter 4 tu banyak calculation. So chapter 3, 4 tu calculation dia quite tough juga. Chapter 1 calculation dia simple sikit. Chapter 2 transformer pun calculation dia simple sikit lah. Dan chapter 5 ni dia banyak pada explanation. So kamu akan macam motor tu apa dia punya cerita-ceritanya. Okay, so saya akan share slide. Sekejap. Okay, ada nampak slide ni? Nampak sir? Ya. Okay, so yang ini chapter 5 ni, special motor and single phase. Single phase Kalau chapter 3 dengan 4 itu kita banyak 3 phase. 3 phase motor iaitu Y connection, delta connection dan sebagainya. Yang ini adalah special yang untuk single phase. Okey, motor yang pertama adalah stepper motor. Apa itu stepper motor? Stepper motor or step motor is a brushless. Dia punya ciri-ciri dia adalah brushless, synchronous, synchronous electric motor that can divide a full rotation into a large number of step. Maksudnya dia boleh bergerak tu dia punya step. Contoh step pertama 30 degree, step 2 45 degree, step 3 90 degree dan macam-macam lah step bergantung pada kamu punya angle lah. Sekejap saya nak record ni. Okey, so itu adalah dia punya ciri-ciri untuk stepper motor. Chapter 5 ni dia punya ciri-ciri. Okey. The motor position can be controlled precisely without any feedback mechanism. Okay, stepper motor are similar to switch reluctant motor, which are very large stepping motor with reduced pole count and generally or closed loop commutated.
So ini dia punya ciri-ciri untuk stepper motor. Contoh stepper motor ni kamu tengok kalau kamu macam valve kan, kamu nak buka pintu tu kamu nak buka separuh ataupun pintu tu kamu nak buka 1/4. 1/4 tu dia punya step. Step dia katakan 45 degree step. 90 degree step. Dia punya konsep dia macam gitulah. Okey, so macam mana dia beroperasi? Operation dia macam mana? Okay, stepper motor operate differently from DC brush motor, which rotate when the voltage is applied to their terminal. So maksudnya kita bekalkan voltage pada dia punya motor tu, pada dia punya terminal. Okay, lepas tu stepper motor have multiple tooth. Tooth ni yang kita namakan dia punya step tu. Dia punya step 1, step 2, step 3 dan sebagainya. Arrange around a central gear shaped piece of iron. Okay. The electromagnet are energized by an external control circuit such as microcontroller. So motor ni kita kontrol gunakan microcontroller, stepper motor kan. Ataupun kita gunakan kalau yang sekarang ni kita gunakan Arduino lah yang top sekarang. Maksudnya kita motor tu, stepper motor, kita connect pada Arduino, programkan Arduino tu supaya contoh dia boleh buka 45 degree 10 second kita kontrol. So maksudnya motor tu akan buka 45 second and then lepas tu dia akan close balik. Lepas tu kalau kita command arahan pada Arduino tu untuk kontrol dia buka 90 degree. Bila buka 90 degree mungkin dia punya bahan untuk dikeluarkan tu akan lagi banyak lah. Contoh 1 minit. Dia macam gitulah. Contoh kalau kamu bela apa ikan ataupun kucing kan. So kamu bela ikan ataupun kucing and then kamu tak nak bagi makan hari-hari kan biasa kamu bagi dia punya makanan tu pellet tu hari-hari kan, kamu guna manual. Tetapi kalau kamu guna stepper motor ni, kamu masukkan dia dalam bekas tu dalam tangki and then kamu ada motor untuk buka tutup dia pintu, kamu bagi command supaya pintu tu terbuka katakan 10 second. So makanan tu akan terturun lah, akan turun masuk pada sama ada kucing ataupun ikan and then lepas 10 second motor tu tutup balik dia punya pintu tu, valve. So dia akan kontrol macam itulah. Itu dia punya function contoh stepper motor ni lah. So ni basically kamu kena konsep asal dia adalah macam itulah dia punya tu. Each of those slide rotation is called a step. Dia punya rotation tu kan, buka 45, buka 90, buka 60 kan dan sebagainya itu adalah sebab itu kita namakan dia step. Okey, dia punya karakteristik, dia punya sifat-sifat dia adalah, ciri-cirinya adalah stepper motor are constant power device. So dia punya constant. As motor speed increase, torque decrease. Kalau kamu speed tu increase, dia pun torque decrease. The torque curve may be extended by using current limiting drivers and increasing the driving voltage. Ni kamu kena ingat 1, 2, 3 dia punya ciri-ciri ni untuk stepper motor. Stepper exhibit more vibration than other motor types. Dia ni jenis yang ada vibrate lah kan. Vibrate. Lepas tu apa? This vibration can become very bad at some speed and can cause the motor to lose torque. Sebab motor ni vibrate, so dia akan
torque dia pun akan loose lah. Sebab itu dia kata kalau motor tu speed increase kan, torque decrease. Okey, nampak? Bila speed increase ni, motor tu akan more vibrate. Betul kan? Kalau motor kamu tu bila berpusing melaju macam dekat lap tu kan, bila speed tu tinggi, katakan 1000 lebih, motor tu akan vibrate. So bila vibrate tu dia punya torque akan loose. The effect can be mitigated by accelerating quickly through the problem speed range, physically damping the system or using a micro stepping driver. Ini untuk overcome dia punya problem ni lah. So itu basically dia punya ciri-ciri untuk stepper motor. Okey, ciri yang ketujuh, motor with a greater number of phases also exhibit smoother operation than those few phases. Ini contoh-contoh dia lah. Okey, sekarang dia ada dua jenis stepper motor ni. Sama ada open loop ataupun closed loop commutation. Dia punya method, dia punya sambungan tu. So secara generalnya, stepper are generally commutated open loop. Ini secara general. Contohnya, the driver has no feedback on where the rotor actually is used. Stepper motor system must thus generally be over-engineered, especially if the load inertia is high or there is widely varying load, so there is no possibility that the motor will lose step. Okay, the driver has no feedback. Maksudnya motor kamu tu kan, motor ku kamu just sambung pada load dan daripada load tu dia tak ada feedback balik pada motor tu. Sebab itu kita namakan open loop. Okey, ini kamu boleh baca terus. Tak ada sangat. Ini kamu kena ingat ni. Jenis-jenis stepper motor. Kan? Yang pertama, permanent magnet stepper motor, PMS, permanent magnet stepper motor, jenis yang pertama. Yang kedua, hybrid synchronous stepper. Dan yang ketiga, variable reluctance stepper. 3 jenis ni. So kamu kena tahu 3 jenis ini dan bezakan permanent magnet ni macam mana. Apa beza permanent magnet dengan reluctant ni? Apa beza? Permanent magnet dengan hybrid synchronous ni apa beza? Kamu kena faham. Okay, so kita tengok yang first tu. Apa itu permanent magnet? PM, permanent magnet. Okay, permanent magnet motor use permanent magnet in the rotor. Kamu tengok dalam rotor tu ada magnet and operate on the attraction or repulsion between the rotor permanent magnet and the stator electromagnet. Maksudnya dia ada permanent magnet yang terdapat pada rotor. Okey, itu adalah dia punya point yang pertama. Kalau dia kata bezakan antara permanent magnet and reluctance variable reluctance stepper motor. Kamu kena tulis lah ni. Dia punya tu adalah use permanent magnet and operate dia dekat mana? Operate on the attraction or repulsion between the rotor and the stator. Kalau variable reluctance, apa dia punya ciri-ciri? Have a plain iron rotor. Ni plain iron rotor. Dia punya point. Kalau ini permanent magnet kalau variable ni plain rotor and operate, point yang kedua, based on the principle of the
minimum reluctance occur with minimum gap. 2 poin lah dia punya beza antara permanent magnet dengan variable reluctance. Kalau kena soal apa beza antara permanent magnet dengan variable reluctance. So kamu kena jawab ni lah. Permanent magnet motor ni gunakan magnet ni dekat tu operate auto. Untuk variable ni gunakan plain rotor and operate dia dekat situ. So ada 2 poin setiap satu. Okey, lepas tu hence the rotor point are attracted toward the stator magnet. Okey, untuk hybrid pula, okey, hybrid stepper motor are named because they are used combination. Bila cakap hybrid ni basically adalah combination, gabungan antara dua lah. Contoh kamu ada hybrid car kan. Hybrid car maksudnya kamu gabungan antara dua, antara gunakan petrol, minyak dengan bateri hybrid. So maksudnya gabungan dua lah. Kalau hybrid motor ni pun sama. Stepper motor. Maksudnya gabungan antara permanent magnet stepper motor and variable reluctance technique to achieve maximum power in small package. So dia maksudnya kita nak gunakan supaya dia punya tu power tu maksimum. So kita combine antara permanent magnet dengan variable reluctance. So ini adalah keyword untuk tiga-tiga motor ni lah yang kamu perlu faham dan ingat. Okey, yang kedua kita kena tahu universal motor. Apa itu universal motor? Yang first tadi adalah stepper kan. So sekarang yang ni adalah universal motor. Apa itu universal motor? A wound field DC motor with the field and armature winding connected in series called either series wound motor or universal motor. So maksudnya combination DC motor yang disambung secara siri dengan wound motor. Sebab itu kita panggil dia pergi universal. Because of its ability to operate on AC or DC power. So maksudnya motor ni kenapa universal? Sebab kita boleh gunakan dia pada AC ataupun DC. Kamu tengok ni, series. Series ni adalah DC. Kalau wound motor ni adalah AC. So dia punya boleh berfungsi apabila kita gunakan either AC ataupun DC. Wound motor ni kamu tengok chapter 3. Chapter 3 adalah dia tulis, dia punya kan, chapter 3 tu adalah AC. Lepas tu dia ada explanation wound motor. Kalau siri ni adalah DC power, ini chapter 1. So bila combination antara siri dengan wound motor ni, kita akan namakan dia universal motor. Okay. The ability to operate on AC or DC power is because the current in both the field winding and armature, and hence the resultant magnetic field will alternate reverse polarity at the same time. And hence the mechanical force generated is always in the same direction. Maksudnya dia punya torque tu dia boleh arah yang sama lah. Kalau clockwise, dia pun akan clockwise. Either walaupun kamu gunakan AC ataupun DC power supply. Jangan bila kamu gunakan AC, motor kamu tu clockwise. Bila kamu pergi DC, motor kamu anti-clockwise. Itu tak betul lah dia punya tu. Tak universal lah. Maksudnya kalau kamu gunakan AC, motor tu akan clockwise juga. Kalau kamu gunakan DC, motor tu pun clockwise. Itu sebab itu dia same direction.
The top of a series wound or universal motor declines slowly with speed. Although there can be advantage for the some application, it also means that unloaded the motor may run away and speed up to the point of mechanical failure. However, factors such as external load and internal mechanical resistance may adequately limit the speed. Okey, ni kamu baca sendiri lah. Okey, walaupun dia nama universal motor tetapi very rarely larger than 1 kilowatt horsepower. Maksudnya dia punya horsepower ataupun dia punya power yang digunakan dia lebih kurang 1.3 aja motor ni. Dia tak boleh besar daripada 1.3. Okey, contoh-contoh dekat mana kita gunakan ni? Universal also form the basis of the traditional railway traction motor in electric railway. Ni kan electric railway ni, kereta api punya elektrik. Okey. Okey, lepas tu dia punya application to keep their electrical efficiency high, they will operate from very low frequency AC supply. Maksudnya kita punya motor ni boleh gunakan frekuensi yang rendah, kan? 25 and 16.7 Hz. Dia boleh beroperasi. Okey. Kalau standard yang kita supplykan tu adalah 50 ataupun 60 Hz lah. Okey, apa dia punya advantage universal motor ni? An advantage of the universal motor is that AC supply may be used on motor which have same characteristic more common in DC motor, especially high starting torque and very compact design if high running speed are used. Itu dia punya advantage. Advantage dia satu. And then kalau dia punya disadvantage ataupun dia punya weakness, kelemahannya adalah the negative aspect is the maintenance and short life problem caused by commutator. Commutator ni sebab kalau kamu yang tengok dalam lab tu kan, commutator pada stator tu kan, pada rotor tu ada commutator. Kamu ingat lab 2 dulu kan ada commutator. So short life of commutator and dia punya kena maintenance. Itu adalah dia punya disadvantage. Okay. Okey, lepas tu dia banyak digunakan dekat mana? Food mixers, power tools are used only intermittently and often have high static torque demand. Okay, so maksudnya kalau universal motor ni advantage dia satu, lepas tu disadvantage dia satu. So kamu kena ingat benda tu tadi. Okey, dia punya ciri-ciri lain dia punya itu adalah universal motor generally run at high speed, making them useful for appliances such as blender. Kamu tengok, universal ni dekat mana kita gunakan? Blender, dekat rumah kan, vacuum cleaner, hair dryer, where high RPM operation is desirable. So maksudnya kalau kamu tu, contoh yang paling dekat adalah macam dekat rumah kan, blender ataupun vacuum cleaner. Okay, so kalau dia overspeeding, excess of design limit, if the unit is operated with not significant load, so motor ni akan rosak
ataupun damage kalau kita overspeed. Bila overspeed tu maksudnya kita tak ada load, tak ada beban kan. So dia akan jadi overspeed. Okey, untuk yang stepper motor tadi, kamu kena faham juga beza antara open loop and closed loop. Yang stepper motor tadi kan mana? Ni kan. Open loop versus closed loop. Open loop macam mana cerita dia, and then closed loop pun macam mana dia punya cerita. So kamu kena ingatlah macam mana nak dia punya beza. Ni tadi beza antara permanent dengan variable. Apa dia beza? Combine kedua-dua ni adalah hybrid. Okay, so universal motor kamu dah tahu tadi macam mana dia punya function yang first tadi. Combination antara AC dengan DC, lepas tu dia punya advantage apa, lepas tu disadvantage dia tadi apa ni. Okay, lepas tu universal or series pun motor generally operate better with DC current, but they have ability to operate with AC current as well. Sebab ni tadilah dia boleh jadi DC ataupun AC. Okey, contoh pun kamu dah tahu tadi, blender, vacuum cleaner, hair dryer, okey. So ini kamu baca sikit. Universal motor, and then kita seterusnya adalah servo motor. Okey, yang ketiga adalah servo motor. Okey. So apa itu servo motor? Servo motor is a DC, AC or brushless DC motor combined with position sensing device. Example, a digital decoder. Maksudnya dia ni sama ada DC motor ataupun AC motor ataupun brushless DC motor combine. Kamu tengok dia punya keyword dia, combine with a position sensing device. Servo motor tu maksudnya kamu ada motor, lepas tu kamu combine dengan position sensing device, dengan device lain lah. Itu maksudnya servo motor. Kalau yang tadi universal motor tu dengan stepper motor tu dia adalah single, independent. Maksudnya contoh stepper motor tu kamu bekalkan supply, dia akan operate dia punya sendiri lah. Tetapi kalau servo motor ni dia ada combination with position sensing device. Okay, so kamu tengok lagi. Okay, dekat discussion sini will focus on 3-wire DC servo motor that are often used for controlling surface on model airplanes. A 3-wire DC servo motor is incorporate a DC motor, gear train, limit stop beyond which shaft cannot turn, potentiometer or position feedback, and integrated circuit for position control. Okey, dekat mana kita gunakan servo motor ni? Servo motor are extremely useful in robotic. So kebanyakan dalam bidang-bidang robotik lah dia punya kegunaan. Okey, ini contoh-contoh servo Futaba S148. Contoh dia 42 ounce per inch of torque. Dia punya torque dia which is pretty strong for its size. Walaupun dia kecil kan, tapi dia punya tu torque tu adalah kuat. It also draws
power proportionally to mechanical load. A lightly loaded servo therefore doesn't consume much energy. Okay, so you can also see 3 wires that connect to the outside world. One is power, 5 volt, ground, and white wire is control wire. So kenapa kita ada 3 wire ni? Dekat sini kita guna 3 wire sebab dia ada power supply 5 volt, lepas tu dia ada ground, and then kita control device sebab servo motor. So dia punya beroperasi macam mana? The servo motor has some control circuit and potentiometer, variable resistor ataupun port potentiometer kan, that is connected to the output shaft. If the shaft is at the correct angle, then the motor shut off. If the circuit finds that the angle is not correct, it will turn the motor to the correct direction until the angle is correct. Usually it's somewhere in 210-degree range, but it varies by manufacturer. So kamu tak kena tengok antara beza servo motor dengan stepper motor kan. Kalau stepper motor dia ada step 1, step 2, step 3 dan sebagainya. Kalau ini dia pun ada juga konsep macam gitu, tapi dia gunakan degree. Okay, so ini kamu bacalah, tengok. Okay, so kamu dah ada 3 motor tadi. Yang kamu kena faham kan, kena ingat. Okey, servo motor ataupun kamu kalau nak tengok dia punya beza comparison antara stepper, servo, kamu boleh cari dekat internet lah. Dia punya gambar-gambar dan sebagainya yang dekat sini dalam modul ni tak ada. Cuma dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat je lah. Okey, yang keempat kamu ada jenis apa? Reluctance motor. Okey, reluctance motor. Apa itu reluctance motor? Reluctance motor is a type of synchronous, synchronous electric motor that induce non-permanent magnetic pole for the ferromagnetic rotor. Torque is generated through the phenomenon of magnetic reluctance. Ini reluctance motor lah. Okay. A reluctance motor in its various incarnation may be known as, dia boleh dikenali sebagai synchronous reluctance motor ataupun variable reluctance motor ataupun switch reluctance motor ataupun variable reluctance stepping motor. Kamu tengok tadi kan yang apa, stepper motor tadi pun ada variable reluctance motor. So reluctance motor can have very high power density at low cost, making them ideal for many application. So banyak kegunaan lah ni untuk reluctance motor ni. Sebab dia punya power tu adalah low cost kan. Dia power dia kuat, very high tapi low cost. Maksudnya kita design tu murah tetapi motornya sangat berkuasa lah. Okey, dia punya kelemahan, disadvantage adalah dia punya high torque ripple when operate at low speed.
and noise caused by torque ripple. Okey, maksudnya bila torque dia kuat kan, high torque ripple. Bila kita operate pada low speed, dia punya torque tu ada ripple. Ada ripple tu maksudnya macam ombak-ombak gitulah. Ada ripple, dia tak stable. So bila itu ada noise. Until recently, their use has been limited by the complexity inherent in both designing the motor and controlling them. So untuk improve tu kita kena design lah. Design dia adalah more complex. Okay, ni kamu kena disadvantage aja lah. Dia punya advantage tu low cost, disadvantage dia tu ada torque ripple. So ada dua lah. Okey, dekat. So dia nak macam mana dia nak kurangkan tadi tu, torque ripple tu kan. So kita kena design dan operating dia macam mana. Ni kamu baca sendiri ni macam mana dia design. Okay, the stator consists of multiple slion projecting electromagnetic pole similar to a wound field brush DC motor. The rotor consists of soft magnetic material such as laminated silicon steel, which is multiple projection acting as slion magnetic pole through magnetic reluctance. Okay, ni tak ada sangat. Maksudnya kita design ni, yang ni kan, untuk mengurangkan dia punya ni tadi. High torque ripple ni. High torque ripple ni. Sebab itu, until recently, their use has been limited by the complexity inherent in both designing the motor and controlling them. Okay, so tak apa. Ni macam mana nak design je lah. Okey, yang kelima, kamu tengok ni adalah capacitor start induction run motor. Ini motor jenis yang kelima. Okey. So kamu kena apa dia punya ni, capacitor start induction run motor is similar in some way to the split phase type. The main difference is that capacitor is placed in series with the start winding. Okey, kita letakkan kenapa? Sebab kita ada letak add capacitor. The capacitor start motor produce considerably more starting torque than split phase motor after the start winding. It is disconnected from the circuit. The performance is nearly identical with the split phase motor. Maksudnya pada starting tu kita gunakan kapasitor kan. Kapasitor tu kita masukkan dalam motor tu untuk torque. Lepas tu kita remove kapasitor tu, disconnected kapasitor tu from the circuit. Itu dia punya maksudnya. Sebab itu kita namakan dia kapasitor. Logically, capacitor start motor should be used where the load acceleration requirement exceed the capacity of a split phase motor. Okay, a motor capacitor such as start capacitor or run capacitor, including a dual run capacitor, is an electrical capacitor that boosts the current to an electric motor, such as air conditions. Kamu tengok ni dekat mana gunanya? Kat aircon, hot tub, jacuzzi, spa, pump, or forced air heat furnace. Around dual capacitor described below use air conditioner compressor unit to boost both the fan and compressor. Sebab itu kalau kamu tengok
dalam aircon kan, ni air conditioner ni, kalau kamu tengok dia ada satu kapasitor. Kapasitor dia besar kan, bukan bentuk kapasitor kecil. So kalau contohnya kamu punya aircon tu dah tak sejuk ke, mungkin kapasitor ni ada problem, kapasitor, motor kapasitor ni. Contoh kalau aircon tak sejuk kan, either sama ada kamu punya gas dah kurang, ataupun kamu punya kompresor ada masalah, ataupun kapasitor ni pun ada problem. Maksudnya kamu punya motor kapasitor. Sebab itu dia punya gunakan dekat aircon contohnya lah. Okey. Lepas tu kamu ada run capacitor. Apa itu run capacitor? Such as start capacitor or run capacitor. Kalau run capacitor ni for continuous duty and they are energized the entire time the motor is running. Run capacitor are rated. Ni dia punya kapasitor dia kan. Nilai dia 3 hingga 70 microfarad with the voltage classification 370 or 440. Kamu tengok ni, kapasitor ni jenis besar 370 ni, maksudnya kamu gunakan voltage yang tinggi. Lepas tu dia punya nilai 3 hingga 70. Dia punya value. Okay, single phase electric motor need a capacitor to energize a second phase winding. Contoh dalam aircon tadi lah, kamu ada kapasitor ni untuk run kapasitor. Okay, if the wrong run capacitor is installed, kalau kamu pakai ataupun guna kapasitor yang salah, the motor will not have an even magnetic field and they will cause the rotor is to hesitate at those spot at their uneven. Maksudnya kalau kamu menggunakan nilai yang salah lah kan. Kalau kamu gunakan 3 hingga 70 dia punya actual, tetapi kamu gunakan 90 microfarad ke ataupun 100 ke, so kamu menggunakan run kapasitor yang salah lah. So dia akan ada problem pada kamu punya motor. Okey, itu run. Okey, lepas tu ada start kapasitor. Apa itu start kapasitor? Start capacitor briefly increase motor starting torque. Maksudnya kita bila nak start tu, torque untuk motor tu kena tinggi kan. Okey. So dia punya start capacitor having rated 70 above, maksudnya lebih tinggi daripada 70. And then dia punya voltage 125, 250 ataupun 330. Mungkin 80 ke 90 ke kan. 90 microfarad, lepas tu voltage 250 volt. Kamu tak ada pergi lab kan, tak nampak tengok dia punya bentuk kapasitor. Kamu boleh Google lah nak tengok gambar start kapasitor ni macam mana. Okey. Contoh motor, ni contoh dia lah, dia bagi 35 microfarad at 370. Lepas tu run kapasitor, ini run kapasitor Saya pun terpanjat tadi, kenapa 35? Rupanya 35, 370 ni run kapasitor tadi kamu tengok, run kapasitor dia punya spek ni apa kan? 3 hingga 70, lepas tu 370. So sini 35 microfarad, 370. Ini adalah run kapasitor ataupun 88 to 10 microfarad at 250 start kapasitor. Ni contoh. Kamu tengok start kapasitor adalah 250 volt dia punya voltage dengan value kapasitor tu lebih besar daripada 70. Mungkin 88 ke 100 ke dan sebagainya. So itu adalah motor start, kapasitor start, induction run start,
run motor. Maksudnya kamu nak start dengan run. So kamu ada kapasitor start dengan kapasitor run. Sebab itu dia punya nama dia lah. Okey, yang keenam adalah shaded pole motor. Apa itu shaded pole motor? Shaded pole motor is a type of AC, single phase induction motor. As in other induction motor, the rotating part is squirrel cage rotor. Ni squirrel cage ni kamu ingat yang chapter berapa itu? Chapter 3. Squirrel cage rotor. Chapter 3. Okey, semua okey tak ni? Ke saya cakap sorang-sorang ni? Ada. Ada Ada. Okey. So kamu kena tahu comparison, katakan beza, kamu kena ni lah, catat apa yang saya cakap ni, sebab yang saya cakap ni semua adalah keyword, poin-poin yang penting. Okey. So kamu ada shaded pole motor tadi dengan apa tadi? Kapasitor run start motor kan? Ni kan? Kapasitor start induction run motor ataupun kapasitor start run motor. So kamu kena dengan shaded pole motor ni. So kamu kena tahu apa beza antara tadi motor yang tadi, kapasitor start induction run motor dengan shaded pole motor ni. Beza kan? Comparison, apa dia punya beza? Contoh tadi kamu tengok dia punya itulah. Dia punya nilai dia, lepas tu dia punya function dan sebagainya. Mungkin 3 beza kan antara shaded dengan kapasitor start induction motor. Okay. All single phase motor requires a mean of producing a rotating magnetic field for the starting. So maksudnya dia ni kalau nak start motor ni, dia kena ada magnet field, baru dia boleh start. In the shaded pole type, a part of the face of each field pole carries a copper ring called a shading coil. Dia ada copper ring ni. So copper ring ni kita namakan dia shading coil. So current in this coil, ni shading coil ni dia ada current. Delay the pace of magnetic flux in the part of pole enough to provide rotating field. So bila dia ada current kan, current tu lepas tu dia akan memotong flux magnet. Apabila ada flux magnet, menyebabkan motor itu akan berpusing lah. Motor tu rotation. Okay, this motor have only one winding. Nampak? Ini dia punya sifat-sifat dia, karakteristik dia. No capacitor, no starting switch. Dia tak ada macam yang tadi lah. Macam kapasitor start induction motor tadi. So lepas tu making them economical and reliable. Itu pun dia punya ciri-ciri dia. Okey, dekat mana kita gunakan ni? Because dia starting torque is low, kan? Kita nak starting torque tu, motor tu rendah, suited to driving fan or other load that are easily started. So maksudnya macam kipas kan? Kipas tu dia mudah untuk berpusing, so kita gunakanlah. Okey, lepas tu dia more compatible with triac based variable speed control, which is often used, kan Pak? Which often are used with fan. Macam kipas lah. Kita gunakan kipas dan sebagainya. They are built in power size up to 1/6 horsepower or 125 watt. Tengok, 125 watt output. Macam kamu punya kipas dekat rumah tu kan. Kipas kamu yang speed 1, speed 2, speed 5 ataupun kamu punya kipas dekat kamu punya apa tu? Bilik tu.
kat Coley tu. Kan. Horsepower dia, watt dia kecil je, 125 watt. So itu adalah contoh kegunaan dia lah. Okey, macam mana dia punya construction? Okay, 3 type shaded pole motor are slide pole, skeleton and distribute winding. Ni kamu baca sendirilah dia punya ni. Okay, skeleton type is used for horsepower. Ni jenis yang skeleton. Dia ada 3 jenis kan. Satu slion pole, 2 skeleton and 3 distributed winding. Slion pole ni satu, constructionnya many winding coil. Okey, ciri dia ni. Skeleton dia, ciri dia ni. Okey, lepas tu yang ketiga tu apa? Distributed winding. Okey, mana distributed winding? Ini jenis yang ketiga. Okey, lepas tu performance dia, shaded pole motor ni, lubricated in most cases, the skeleton type is sealed with last continuously operate for over 25 years. Most clock motors and fan motor are limited only by the physical abuse they receive. Ini kamu baca sendiri apa ni? Habis dah. Construction of shaded pole motor. Okey, ada soalan? Ini basically secara teori je lah. Maksudnya kamu kena baca, ingat beza-beza setiap point tu dan seterusnya lah. Okey, so maksudnya kita dah habis ni chapter 5 ni. Sekejap je. Sampai page 121. Habis. So saya stop dulu sharing, stop sharing. Stop recording. Okey semua, faham? Chapter 5. Sikit je chapter 5 ni. Faham, sir. Faham Okey, saya explain sikit point-point dia. So kamu dah tadi banyak jenis motor kan? Okey, banyak jenis motor. So yang penting dekat situ kamu kena tahu beza-beza antara motor. Contoh dia beza antara reluctance and permanent magnet stepper motor tadi. Contohnya kan, apa beza dia. Lepas tu open loop operation and closed loop dekat stepper motor tadi. Macam mana dia berfungsi. Okey, lepas tu start capacitor, start induction run motor dengan shaded pole motor. Apa dia punya beza? Kan beza-beza dia. Lepas tu kamu kena tahu contoh-contoh dekat mana kegunaan motor ni kan. Stepper motor guna dekat mana? Servo motor guna dekat mana? Contoh tadi macam blender, hair dryer, kipas. Tu kena tahulah. Lepas tu apa tu? Karakteristik universal motor speed. Ciri-ciri kan motor speed, universal motor tadi apa dia punya karakteristik. Lepas tu macam mana kita nak solve dia punya problem kan. Kalau dia overspeed, universal motor tadi kan dia overspeed. So macam mana kita nak overcome ataupun
nak solve the problem over speed tu. Kalau dia overspeed, motor tu akan rosak kan, universal motor tu akan rosak. So macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Okey, rasanya setakat itu saja chapter 5. Chapter 5 ni maksudnya memang kamu kena baca lah, baca and then ingat dia punya key point dia sebab dia tak ada calculation. So kamu kat situ je lah. Okey, so untuk kehadiran, boleh onkan kamera kamu. Onkan kamera. Sebab saya nak snap gambar ni. Okey, Hafiq, okey. Okey, sir. Lim, okey Lim. Okey, sir. Siapa yang Kelantan? Kamu yang Kelantan ke Chan? Lim. Ha? Saya. Lim Lim Kelantan. Gua Musang Lim. Macang. Oh, Macang. Macang sebelum sampai Gua Musang lah. Area Tanah Merah tu lah. Asal Tanah Merah, pindah Macang. Oh, asal Tanah Merah, you pindah Macang. Okey. Okey sekejap Okey, so kita tutup kita punya kelas pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, nanti Google Form saya akan hantar juga dekat link, kamu isilah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Sama-sama.